Hello kids, welcome back to Math Grade 5. In this video, you are going to learn about scale, or usually people say scale factor. Scale is the ratio of the length in a drawing to the length of the real thing. If in the map, so scale is the ratio of the length or distance in a map to the length of the real thing. For example, here, scale of this drawn horse is 1 to 10. If in the drawing, the height of horse is 150 millimeters, so in the real thing, the height of horse is 1,500 millimeters with the scale 1 to 10. If in the drawing, the length of the horse is 200 millimeters, so with scale 1 to 10, the length of the real horse is 2,000 millimeters long. So here, scale 1 to 10 means every 1 millimeter high or long in drawing represents 10 millimeter high or long in the real thing. Let's see the counting. This is about height of the horse. The scale is 1 to 10. 1 here is the length or the height in the drawing, and 10 here is the height in the real thing. So if in the drawing the height of the horse is 150 millimeters, it means 1 times 150 millimeters. So if you multiply 1 by 150 millimeters, so you must multiply 10 also by 150 millimeters. So 10 times 150 millimeters equals 1,500 millimeters. It means the height of the horse or the height of the real horse is 1,500 millimeters with the scale in the drawing 1 to 10. Now let's see the length of the horse. With the scale 1 to 10, 1 here in the drawing, or the length in the drawing, and 10 here the length in the real thing. So if in the drawing the length of the horse is 200 millimeters, so 1 times 200 millimeters equals 200 millimeters. If you multiply 1 in the drawing by 200 millimeters, so you must multiply 10 here in the real by 200 millimeters. So 10 times 200 millimeters equals 2,000 millimeters. It means here, if in the drawing the length of the horse is 200 millimeters, then the length of the real horse is 2,000 millimeters with the scale 1 to 10. Let's see this one. The distance of cool city to nice city in a map is 5 centimeters. If the scale of the map is 1 to 50,000, how many centimeters the real distance between the cities? So if you draw 2 cities here, and you want to measure the length of the length between the 2 cities, here 5 centimeters. If in the map the length or the distance of cool city to nice city is 5 centimeters, so how many centimeters the real distance? So we write the scale is 1 to 50,000. Scale 1 to 50,000 means every 1 centimeter distance on the map represents 50,000 centimeters on the real distance. So here, if 1 centimeter represents 50,000, every 1 centimeter represents 50,000.
Here 5 centimeter. It means represents 5 times 50,000. 250,000 centimeters. Now let's see. If the scale is 1 to 50,000, 1 it means on the map, and 50,000 it means in the real thing. So if it is known in a map the distance is 5 centimeters, it means 1 times 5 centimeters. So if you multiply 1 by 5 centimeters, you must multiply 50,000 by 5 centimeters. So 50,000 times 5 centimeters equals 250,000 centimeters. So the real distance between the cities, or between cool city and nice city, is 250,000 centimeters. Now let's see this example in bahasa Indonesia. Tinggi sebenarnya dari suatu tiang adalah 20 meter. Tinggi tiang itu dalam gambar adalah 4 cm. Berapa skala gambar itu? Ingat lagi, remember, scale means the ratio of the length or height or distance on the map or in the drawing to the length or height or distance in the real thing. Jadi kalau di sini skalanya berarti skala itu adalah perbandingan panjang pada gambar terhadap panjang yang sebenarnya, atau tinggi pada gambar terhadap tinggi yang sebenarnya. Skala itu dituliskan selalu perbandingan pada gambar terhadap yang sebenarnya. Jadi kalau yang pada gambarnya adalah tingginya 4 cm dan kemudian tinggi yang sebenarnya adalah 20 meter, berarti kita tuliskan dulu pada gambar baru yang sebenarnya. Skalanya sama dengan 4 cm banding 20 meter. Di sini satuannya berbeda, different units. Jadi kita samakan dulu satuannya. Paling mudah mengganti atau mengubah meter ke sentimeter. Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau 20 meter berarti berapa sentimeter? 20 dikali 100 sama dengan 2000 cm. Jadi kita tuliskan skalanya sama dengan 4 cm banding 2000 cm. Sudah sama-sama satuannya dalam sentimeter, kita tuliskan skala itu tidak menggunakan satuan. Nah, biasanya kalau skala yang pada gambarnya selalu 1. Ya, jadi kita lihat 4 cm ini kita bisa bagi dengan 4 cm. Maka itu adalah 1 hasilnya. 4 dibagi 4 sama dengan 1, cm dibagi cm juga sama dengan 1. Jadi 4 cm dibagi 4 cm sama dengan 1. Kalau 4 cm yang pada gambar ini dibagi dengan 4 cm, maka tinggi yang sebenarnya yang 2000 cm ini pun harus dibagi 4 cm. Maka 2000 cm dibagi 4 cm sama dengan 500. Jadi skalanya adalah 1 banding 500. Kita simpulkan jawabannya, maka skala gambar itu adalah 1 banding 500. Let's see the next example. On a map, the distance between the mall and the school is 8 centimeters. The actual distance between the mall and the school is 12 kilometers. Find the scale of the map. Let's see here.
scale, remember, scale is the ratio of the length or distance on the map or in the drawing to the length or distance in the real thing or in the real life. Now let's see. The distance between the mall and the school in the map is 8 centimeters. And the actual distance is 12 kilometers. So let's compare the line on the map to the actual distance. Here scale equals 8 centimeters to 12 kilometers. So both number have different units. So we change kilometers into centimeters. Remember, 1 kilometer equals 100,000 centimeters. So 12 kilometers equals 12 times 100,000 centimeters equals 1,200,000 centimeters. So the scale is 8 centimeters to 1,200,000 centimeters. Let's see. We divide 8 centimeters by 8 centimeters. 8 centimeters divided by 8 centimeters equals 1, and 1,200,000 centimeters divided also by 8 centimeters. 1,200,000 centimeters divided by 8 centimeters equals 150,000. So the scale of the map is 1 to 150,000. So we conclude the scale of the map is 1 to 150,000. Now let's see our last example. This is in Bahasa Indonesia. Skala sebuah peta adalah 1:1.500.000. Jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah 90 km. Berapa sentimeter jarak kota A ke kota B pada peta? Nah, ini sekarang yang ditanya adalah kota A ke kota B itu harus digambarnya itu sejauh berapa sentimeter kalau skala petanya itu ada 1:1.500.000 dan jarak sebenarnya dari A ke B adalah 90 km. Nah, kita tuliskan dulu petanya adalah 1:1.500.000. Ini satunya itu adalah jarak pada peta mewakili 1.500.000 jarak pada yang sebenarnya. Nah, kita lihat. Kalau yang sebenarnya di sini diketahui adalah 90 km, ingat lagi di sini artinya skala 1:1.500.000 itu adalah setiap 1 cm jarak pada peta itu mewakili 1.500.000 cm jarak yang sebenarnya. Nah, ini 90 km. 90 km itu sama saja dengan 9 juta cm. Nah, kalau diketahuinya yang sebenarnya berarti kita tulis di bawah yang sebenarnya. Di sini 1.500.000 diwakili oleh 1 cm. Sementara jarak yang sebenarnya adalah 9 juta cm. Berarti 1.500.000 itu dikalikan 6 cm, maka hasilnya 9 juta cm. Kalau yang sebenarnya ini dikalikan 6 cm, maka yang pada peta pun harus dikalikan 6 cm. Jadi 1 dikali 6 cm itu hasilnya adalah 6 cm. Jadi jarak kota A ke kota B pada peta adalah 6 cm. Okay kids, that's all for now. Thank you for watching and see you in the next video. Goodbye.